ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ, କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ବିଡିଓ ମହାଶୟ କହିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ତରାଇ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ତରାଇ ଗ୍ରାମରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବନତ ବାହାଳଠାରୁ ତେନ୍ତୁଲିଆଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କାମ ନ ହୋଇ କେନାଲ କାମ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। धानाई चरण टुडू गोष्ठी उन्नयन अधिकारी नाक्टिदेउल जो अभियोगटी आसी हिंद्रेई गाँव रे जे कंक्रीट रास्ताटी हवा कथा किंतु ता परिवर्ते केनाल काम होईची। जदि एमती होईची एटा गोटे बड़ भूल होईची एवं जेहेतु एटा आम नजर को आसी नथिला या ऊपर आमे गोटे इनक्वारी करिवु। जदि भूल होता है तो जेई विरुद्ध कार्यानुष्ठान धन्यवाद। ए संपर्क में संपुक्त कनिष्ठ जंत्री को फोन जोगे आम प्रतिनिधि जोगाजोग करथिले, किंतु जंत्री जनक फोन उठाई नथिले। एहा परे से वीडियो को प्रतिक्रिया नेथिले। तदंत करा जाई कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली वीडियो दनेई चरण टुडू तांको प्रतिक्रिया रे प्रकाश करछंती। रेढाखोलरू रविंद्रनाथ प्रधान का रिपोर्ट, एएमएस न्यूज।